गोंयांत 39A कलम हो एक मुखेल प्रस्न जाला। ताका लागून जमनीचें बेगीन रुपांतरण करपाक परवानगी मेळटा। देखून पारंपारीक गांवांची रचणूक आनी पर्यावरणीय समतोल हांचेर परिणाम जावंक शकता असो आरोप जायत्या समुदायांनी केला। कलम 39A विशीं हळडोण्या जनजागृताय बसका आयोजीत केल्ली, जातूंत TCP कायद्या खाला जमीन रुपांतरण आनी नियोजन परवानग्या संबंधीत प्रस्नांचेर लक्ष केंद्रीत केला। जमनीच्या वापरांत बदल आनी रुपांतरण ह्या विशयाचेर संबंधीत आशिल्ल्या नगर आनी देश नियोजन कायद्याच्या कलम 39A विशीं थळाव्यांक जागृत करप हो हे बसकेचो हेत आशिल्लो। योग्य लोकांचो सल्लो घेनासतना व्हड प्रमाणात जमनीचें रुपांतरण करपा खातीर ह्या तरतुदीचो गैरवापर जाता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायला। जेनेसीस पळोवपाक जाय कितकोन स्टार्ट जाल्लें असेंब्लीन हाडलो तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन काडलेलें आनी असेंब्लीन सांगलेलें this is a backdoor means of touching the regional plan. Why don't you have a complete new regional plan? If your sunset year is over, if the regional plan was 2011 for up to 2021, that's why it's called RPG 2021. So 2021 cover zallo. So then the time is to make a new regional plan. So that time minister had replied on the floor of the house to me, specifically to me by saying, na, lok asa, amche barik lok aha, goinkar aha, tenge aha, we have to do those zone changes and for their convenience. And I said, but this will be misused for the purpose of anybody else coming. And that is what is happening today. Dekon lok ata raga zala. And that is why people are raising voice and objecting. Ata लोक हे आमगे आयले ते स्पेशली स्वप्नील शेलेकर आनी ते आयले ते सांगपा आमकां on this 39A and the effects and all. That is a welcome step. That is good. They are going around entire Goa explaining it. But there are some issues I want to speak about. One is suddenly playground Chimulla and poster actually about playground. I don't know why that playground issue was being brought here. Because पळोवंक जाय तुमी आशिल्ले त्या दिसा आमगे ग्राम सभा जालो तेन्ना ग्राम सभान हो प्रश्न आमचो डॉमिनीक म्हणून आसा कारण सर तेणे एक लेटर केल्ले 17 तारखेर इज दॅट नॉट करेक्ट 17 तारखेर एप्रिला म्हयन्याचेर पंचायत दॅट इन्क्लूड दीस ऑब्जेक्शन टू द ग्राउंड which is notified for change of zone. So and second part of it was opposed 39A conversion. I'm suffering water shortage. So that was also a thing which the Gram Sabha unanimously took and I supported all these decisions. आणि ग्राम सभाची एक सुप्रीम बॉडी असता विलेजीची तातूंत ठराव मांडून हे नाका म्हणून आमकां स्क्रॅप करपाची आनी 39 हेची प्रोविजनाची जी येवपाची आहा ती एप्लिकेशनां डायरेक्ट रिजेक्ट करपाची म्हणून आमी ऑलरेडी ठराव मांडलेलो आहा तो DCP पावयल्लो आहा. दीस इज जस्ट एन अवेरनेस मे बी तांकां आनीक बरें एमेंडेड इन द असेंब्ली अटेम्प्ट केल्लो जावंक ना तो सगळें none of them are saying the solution is voting them out and getting along. So this is grave. Summarily 39A is down to the core wrong. It should not happen. What is the solution? Solution is voting these people out. जे ग्राउंड तीन हल्डोनाचे ग्राउंड जे 39A च्या अंडर सेटलमेंट झोनान जे घालपाचो प्रयत्न केल्लो तेजेर उलोवपा खातीर म्हणजे तो हें करपा खातीर तर ते जे ग्राउंड आसात आमकां पयलींच ग्राउंड ना जे आनी आसात ते अशे ग्राउंड जर 39A अंडर कन्वर्ट जाले तर आमचे भुरगे आनी आमचे फ्युचर जी पिढी आहा ती कितें करतली आनी ते खंय खेळटले त्या खातीर हांव गव्हर्मेंटा कडेन अपील करता हे जे तिनूय ग्राउंड आसात जे हल्डोना कॉन्स्टिट्युएंसींतले जे कन्वर्जन करपाचे हितून घातलेले आहा कोणी घातले कोणी एप्लाय केला ते तेंच्यांनी फाटीं घेवपाचें आनी गव्हर्मेंटान ते कन्वर्ट करचें न्हू अशी अपील करता. प्रत्येक गांवांत कितली सेटलमेंट एक्झिस्टींग आसा कितली एक्सपांड जातली पॉप्युलेशन एंटिसिपेटेड कितले जातले टील 2021 हे सगळें एंटिसिपेट करून टेकिंग केअर ऑफ वॉटर सेक्युरिटी फूड सेक्युरिटी सेटलमेंट दॅट इज रेसिडेन्शियल नीड ऑफ द पीपल प्रोफेशनल नीड ऑफ द पीपल कोणाक बिजनस करपाक जाय खंय वचपाक जाय एरियाज इन युअर विलेज हे सगळे प्लॅन करून रिजनल प्लॅनान जाता. आतां हो रिजनल प्लॅन जे थोडे लोक आसा तांकां आवडोंक ना दे डिडंट लायक दॅट म्हणून दे आर पेयींग इट एंड बायींग द झोन्स 39A इन ऑल प्रॅक्टिकल पर्पजीस इज नथिंग बट झोन शॉपिंग
All development must be in the terms of regional plan only. आणि हो आता आमचं प्रधानमंत्री म्हणतात ना खाऊंगा ना खाने को दूंगा करप्शन जर आमकां पयशी जाल्यार एका व्हरतूच ना. And they are slowly destroying our village. Now, why is it important that biodiversity should be intact? Our food chain is very important. Our food chain depends on the environment. पण आज जर तुम्ही वाचून पळयत स्पेसिफिकेशन वाचत येता तुम्ही घालून गुगलार पळयत वॉट पर्पज ऑर्गनायज स्पेशलायज टुडे आज तुमकां इंडो पोर्चुगीज विलाज म्हणून येता जावं मॉडर्न पोर्चुगीज विलाज हेच आमकां दिसता कित्याक हे जे पोर्तुगीज आहा पळय पोर्तुगीज आमचे गेले पण तेंच्यांनी केन्ना डिस्ट्रॅक्शन करना बघितले हे आयज गोंयचे आमचो सरकार आहा पळय करता. पोर्तुगीजांनी पासून इतले डिस्ट्रॅक्शन करनासले नेचराचे प्रिजर्व करताले एनवायरमेंटाक प्रोटेक्शन करताले आनी आयज जे आहा आमचे हे जाता पळय 39च्या अंडर जे कन्वर्जन्स करताले पळय हे सगळे टोटली डिस्ट्रॅक्शन्स करून उडयले आहा. आयज आमच्या हॉलदोनाक पळयत जाल्यार एवरी हॉलदोनाक डिस्ट्रॅक्शन जाता पत्रे मारलेले आहा बॅरिकेड्स केल्ले आहा हे कोण प्रोजेक्ट आहा हे बिल्डर आहा प्रोजेक्ट. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.